Radio station for the heart. Praise the Lord. Odomni asumdwe efreje Yankopon ne ba Yesu Kristo enka monopai. Anopai so yamamu nyina akwa babiam ade badachi radio kasafidie ne so. Odofo no no pai yedanya me ase. Se ode nkwa ache yen. Nye nipa nyina na enya ne sa na dom ne na humo block ese no ana ekra yen so abedu sabre. Edisi atiasia na yesi ade na ase kese ade ma adwo Yankopon na yeda na sini yi na ye eye redemption awajumadi no anono pay wasogusu a wutie no said ye unim no redemption awajumadi ye de bro memre da biala ne kwasiada e bono wotwe ne fa pe ekosi na onkro wo UK time no ne ya shejumadi na se odofo bomode se edu sabre ye obema odofo nyina ti se onyame de nkwansuo bi andam sa fidie iso ebre wiase nyina sabre ya me kasa yi no obetumi utie mi wo dachi radio no so sala so na wo sa tie mi wo dachi TV e wo Facebook odofo anopai obeye nhira maye mompaye ye na gadi ye Yankopon ena no pen so ye da wase wona madom so ne ahumoblo so ama ye da so ti asebie ma no pai wadum no ahumoblo nti ana wo so ayen onkorenta ba so firi ye fiem ebedu ha no pai sa no pai ye wa ha na nye nyansa bi ne mo nyame a wo do ye na wonim ne ehia ye nti na wo hwe ye so anopai umma ba betie Onyankopon wasem ye bompa ye na ne wo nyina di ba onyame ti asefo anim nya yasere se nyame ne ehia won na beboa won efi adum akwa adum no eno no pay ewrade fa be dum ma yeda wase wo do ba Yesu Kristo odimu hallelujah oh praise the Lord odofo no pay ebla ya bom pay ya wiei na ye shedwade na se ano no said ye unim no number ye di be di djuma no pay nese wo adansidie bia nyame aye wo ho na se wo bribi apese oni e cha number no ade wo hwe TV no number no ane wo screen no so no sala so na wo tie ye no mame mo bo number no emma 0744 711 7962 and now say 0798 867 8298 so free outside UK over to me now saw the UK code ni ka ho 0044 744 711 7962 and now say 0044 79 88 678 298 oh hallelujah all for the pay for choosem no na yankin kan Onyankopon asem for choosem na bie ko asmafo enuma no asmafo enuma no
eti aye abienu baako echichemu dumiensa na ye kenkan afri Acts chapter 21 verse 13 Opafa free 10 no ebesi 13 no odofo ma yentie onyame asem na Paul bua say ade na musu ebubu makoma eyi medie masiesie me ho say Awurade Yesu din inti enye ekiranko ana obetweme na mpo mewu Jerusalem ho hallelujah mami kinka bio na Paul bua say ade na murisu ebubu makoma yi medie masiesie me ho say Awurade Yesu din enti enye ekiranko ana obetweme na mpo mewu Jerusalem ho hallelujah oh praise the Lord odafo enna asemptiawa Awurade si me no nka encha no ana yekenka ye no a wo blofo ni say I am ready to die for the name of the Lord Jesus. I am ready to die for the name of the Lord Jesus. Midi masiesie me ho say mewu ewa ye na Awurade Yesu Kristo di mu. Oh hallelujah. Odofo obi na dum asem ni o. Obi ni gidi nsem a okani say ono de wasiesie no ho say obewu Awurade Yesu Kristo di mu. Ye nyina ye nim say owuo ya dia adani panyina kom sanya ti biara etwa se onipa wu sanya ti biara etwa se onipa owu enti emfa ho ani se de obesi ahwe ohun so ye se de obebo oblabo afa se de obesi atoto oniama afa ebaye nani nansa ana me wife ka tell me say on holidays enti obuku appointment afredi GP na ne doctor onyale die na enso pese okokohwe ni mpom se enyema nyina ye pepepe na me say fine eya sempa na okoye enso so no ne doctor say o wa hoden hallelujah na chese o we kire nipa no senia obo modin se obehwe no husu ye e wona pomudin efa ho nanso odofo ma menka se bi nkyerɛw owuo eba emfa ho ne senia wohwɛ wabrabo so fa senia wo ka wo wapomudin ho se owuo no pade a wo yɛ danyala a wo bɛkɔ he se obi ammo utuo ama wangu se obi anwo osikan ama wangu se yale bi ammo ama wangu ni ade ba ko me pese ma oti ase ne se old age onyini ekura no ebekum na no pai obedie na sam ne se ni a ohwe kwan ne se obewu ye na Awurade Yesu Kristo emu oh hallelujah Yesu Kristo di mu no ana obewu ana pai odofo ehin na wo so wabo pon se obewu ato ana se hwan di mu ana obewu enti na no profo ne se ohini ye nim se ye Nyankopɔn betumi agye ye na se mpo ekoba se wantumi anye ye ya yen de yerenso ankoto honi na yerenso le da hallelujah anopai mi pese woni mi ya adwene se sani oswafo Paul kana sem se oh I'm ready to die for the name of the Lord Jesus anopai menye wa hokeka menye wa de hia se wo ubewu ye na Awurade Yesu din mu Yesu Kristo edin mu watna wiase abablaba che wafanyema bebre mu wabablabo bebre emre du se wo de homa ajo Nyankopɔn oh hallelujah na Paula Bible si wono de ohome ehu ani ahurahuna anase ewu huhum edigu Onyankopɔn asuafo so ono wa na nwini bi dakuru bi se emre bi baba odo so be odansini anaso osempakani ewo sa edin ho na Onyankopɔn anadom ni na humoblo no ebro so me nipa nyina na ono de nipa biara oba ne nkyɛn no
onyini totwene na mo nipa biara obaba ne nche na obegina tum se oyo onyame no ono nyame de ne mfom so nyina ache no Bible say blebi akoje tumi efri asofo mpanifo ene o mani mpanifo ho se odi ko Damascus na odi akota asiafo gidifo na waji onyankopon asemwadie no Bible say Yesu Kristo okunu na wosienu na ne nansa so osole ye no oyini hwani akira no okwan so oh hallelujah anopai anka wo so ewurade yini hwani ade akirawo na wakirawo ne asese oye enye bibi biala ne se wo behunu se ono awurade ne mu nkoto na nkwawo na nkwa wa awurade ne mu no ano ne oni panyina oh praise hallelujah na sabla boy na bra Paul onyame eyini hwani ni kira no obo na bra bo nyina etutu na namonse osrani no kwafo a oku onyame asem na Bible say wakokoduru abiabi wakoduru kro bi so na kro na okoye na ye kansa kro no mu no oko osempakafo anaso osempakani flip yen na ye nim flip osempakani a oka onyame asem na Bible say wakọ bere man fie na wakọkọchia na Bible say sa bele man o mabia won nyina o ye mabu a won de nkom na o hye the blood what you are odi nkomo na odi amania no na odi fo bia ya friend Agabus hallelujah Agabus pie fidua no mu na opie no odofo awawade ni nsanchani a o ye ni se ofa Paul enwuso anase na boso a ebono no na odi chechire ne honam ne nsane ne nan nyina na owie na o hye komedi gusu se onipa na boso ne sa ade yi sa na Judafo ebechi no oh hallelujah anopa mi yimpa yese se asempakanti wakoduru pempenso bia yede wo koto prison onyame na semti wakodu pempemfo nso bia nipa nyina asole etiawo onyame na semti wakodu pempemso bia opese otwa atoro de to so a onyankopon wa yi ne ho adi ne kira Paul no man akokoduro sa nyame no onyi ne ho adi nkira Yesu Kristo a oyi ne ho adi kira so Paul na fei no o sa de de no and I don't pay Eradi onion wordy entro. Oh, hallelujah. And you did for us sending come away. Now I send coming away, yano. And the fay Paula on Yamiho Gidi. I said ma. Now I see the busse on new Yami Abacono. Nen somewhere or Kayano, and a kinkai. If it's a blow, send coming away, yano. Then Yano pass that. And you know person or silly cry. And I say o tulufo. Now bra o tulufo no can some and your portals are at dia. And you want yourself to Jerusalem. If we say and Nipano Abiao and Yanipabio, Jew for and Crofona che Yesu Christo ekuno. Sa Crofona na Abia Paul ekuno. Nen Shanka Jonya coupon. Se won ode ne ho to so no ade nyina be dia bo na wie won ye and na no pai bi bo mpai ye se obi a ode ne ho to ye na Awurade Yesu Kristo so no enyema nyina ni muo enyema nyina nsi wo ye onyankopon won se wo den onyankopon ma wanan entintim wo no nyame mu na wahye onyu nyankopon din anuonyam na bre ni pa no ensu no na o kan sam de kire no onua Paul tie ni enkrofo enreka tie nsam enkrofo enreka bo modern se won fa onansi Jerusalem ho efise enkrofo bi reta wo ho na o ka kire won se adofo no moi montie ade na mu sumi na mu bu maba mu saa anopai odofo memmu onipa onyankopon asoma no abam nyesese wo ye ne se wo hye ni nkuran ye won krofo bi wo nyame na asia adie biara o pepese o be yeso nyame die no nyam no o be kasa wo ho
sunsum papa enye sunsum eboa ma onyankopon adwuma ye koso anopai se wo biribia obeka kire onyame ni pabia anopai wo nsem bia obeka kire onyame ni pabia eye sese wo ye se wo shedi nkuran na wo bom paye ma no oh hallelujah anopai baby a wo tie mi biara ni sese wo ye ma me ne se obebom paye ma me na wa hye mi nkuran enti ebiefo la de tum na wo nkuran nsem bia wo tumi frɛ wo danse die bia wo tumi frɛ amma yetumi ehuru ya sese ye ho den amma yetumi aye ne onyame ase ye nse ye nye no na ebrofo ne de no pese o sini kwa de na enso na Paul nim onyame a wagye dadi onim tumi a wo hia no Damascus kon so na ntina sam o kan se adofo no mo ma men kan kire mo masiesie me ho se enye kire nko ana obeche me e wo Jerusalem na emum owuo nti kura ba bo a minsuro oh hallelujah odofo owuo nya de ba enye mienu o ni ye de ba ko adi agro na enso Paul wa mune nkwa anase wa mane nkwa bo anya kase anchen Christ a wa hunu no anopai mi yimpa yese onyame ema wo bo nya den e wo nanim onyame ma wo nkwa bo nya den e wo nanim hallelujah and the Bible say na Paul eji won sam na wan for any ensi won sam na all kan so na sam all kan say I am ready to die for the name of the Lord Jesus Christ. And none of pay will be ready, say, will be warm for Radiana. None of sister be saying it was a be blood. Now we hear pedophobia. Or maybe so, what could go in your miasa? Nipper or and yank Christopher 20. One peer grofon 9, now walk poor, now walk cool. Na why din ningina wansro o na pay won nyame o hira nyame adifo ye wie ni abom paye kasi ade ama missionary se o nyame asoma wo de wagu amama so enkrofo nyame de wasam na sama se o ma so ko ka onu nyame na sem ye wie ni abom paye ni edie ama won se o nyame no sunsum beka won ho o nyame na ho de abeye adwuma e won so oh hallelujah. Odofo emlaso se yesiesie ho se ye ni ye Awurade Yesu Kristo ebeko emlaso se ye ni Awurade ye yesiesie ho se baby Awurade ba fusuro ye bia no ye be ye krado oh hallelujah ye ma ya blabo ansom ye bo ye ma ya nkwa ansom ye bo enano na Yesu Kristo ka kire krofo de se munsuro wo bekum hunam yi na wokum hunam ya wontu nya hwe na munsuro machire mbribi a munsuro ni yesese munsuro ne se ne wokum hunam ne wi a obetumi ase okra no ati ni padua ne mu no oh hallelujah saada no na me hunu se ni padua ye wo hoidie bibi biala betumi aye na me wowu abefa no na wowu na chiri no ade beti ni padua ne mu a ya okra ayi no de onyame na odedum ode saade ne wura ni padua ne mu na no na hu hia se onipa biala be bossa okra no na se sunsum na etini mu no ho bai amada chi sa okra no anyo yeraba oh hallelujah enti no pai bomode se umma won kwa ho ehia o umma won kwa ensombo ano pai na obi ase ni WhatsApp bi dia blame na wa kire kro obaba wa bia ebo kalam fo ko chi no na wode sika si ni so na nasem o ka kire ne se ondi na ye na Awurade Yesu Kristo na so onyame som na sam oni pa de kan se sankrante nti na wa obedi na onyankopon de a ene die esese oye bia no onye no na onyankopon a wa die bodu o atamfo nanim egboli din no Awurade age no oh hallelujah wasina ni oba pano woni panimu no mesu me pano ene no pay bomode se woni Awurade Yesu Kristo ebenanti odofo die be na wode ho atoso nipa beble to konfi apoe kwa atoye e ko hwe tumi ode be bo ho ban na no pay mi pese me ma woti ase se tumi
tumi edi bielemu say yene ready Yesu Kristo nkuto di din na odi amma se kotodwe nyina koto na tetema na pamu kase ense de Nyankopɔn din ene onyama no pai se wo pe odie se wo pe tumi wo pe kwatenten odofo bra urare nche enkwani ahodi ni obi bielemu say yene ready Yesu Kristo nkuto na nia ogini die no simple so wawu a obenya nkwa. Oh hallelujah. Enti Paul die wahunu na wasani gidie din enti na sam say I am ready to die for the name of the Lord Jesus Christ and no pay me no mienu ma yenye ready say ye be wu ma yene ready Yesu Kristo mlengne dia danse say nyeme dia danse say yene ready Yesu Kristo ni maya tosu mienu no aba odofo day na oti ho atwetwa wonan ase. Oh hallelujah. Enti Paula wase ni gidie din no Bible say enam say otu aniamfo no anianom efo asem no gu yenti odofo enya de keto ase wodi ono waye lucky na obi atumi odifo bi atumi ehu da achi asem na wakachi ose brother sister emre bi beba owu bi ekwanya wotunu bewu ne watna o kasa ansem di achi na so Paul amasade no ahmoni hu anopai won adifo bi aka nsem akase bi edi egu won so ama oda wona ebinim wo ha ya ka kire won se obewu ebinim wo ha wa ka kire won se enieme bi eba won so no nyade obenya nkwa empo doctors ya ka nsem bi atese sa anopai wo Yesu Kristo Nazarene ni di mu ewurade mfa nkwaje mraw tumi ni ba bibiala say yene ewurade Yesu Kristo ni di mu enti so obi wo ho ni aka nsem di akiraw obi wo ha ya ka niema bi di agu ni tirim na on pese obede obema wade ho na de chia de sensem aye hu kwa na o ka kirewa ado pe sister brother me ka Onyankopon asem di akiraw say emfa wadwene se sa niema no so Paul de ne ya pa mu aka kire ne say se wo ko Jerusalem a ye be chiw ana ya kikire wo sa na wo se nya kire nko na emu maye ready se wu pa mewu hallelujah ano pai so obi asenkom sa de agu so a ye nam Yesu Kristo di mu ye sane wo Yesu Kristo di mu ye ma wani da so. Oh hallelujah. The Bible say na fei obobo a wo ho no na mle bi du ya wo simu eko Jerusalem na odofutie Bible say bla wo duru ya na okọ asmafo no ho okọ empani anye empanifo no enchen na okọ ya no Peter okọ ya no na Paul o kan ye onyame nam ne so aye Judah fo a one ono Paul onyame nam won so ama wasakra thousands of people enoti ana wabo na to ho se wo si Jerusalem a ekum na obekuno na woni mbribi emre bi atwam no Paul no ka won wo Paul no nya ho wo woni me ntia ni amanfo town woni me ntia Satan yani sawon emre bi atwam no wo na wo yusu de ye waju na adwuma wode wo bokro no wode wo diewu wode wo ya bonshin sakese wode wo boy adwaman na nei no wo nya sa adwuma ni bio enuti na ho be ye hi e wo Satan anim enuti na mle nyina wo so anyale wa amanie ne niema de ba wo so na no pai Yesu Kristo Nazarene na wadwana beto no ye nam Yesu Kristo di mu ya pai fa ho di ma wo nie wadwana ba de nche no wo tumi ni ahoden se o ma wadi mu nwase o ma wo ho ankyereo o ma so he no mro so ma wo a wotumi nsoa na obema kwa bi abeda ho a wo de be fa mu afiri enti na no pai wo no fu me nsuro ano pai ma wo yamo hihyew ena no pai ma wakoma mo bribri efiri se wo beri ma bia ne ho ye hu nie wotumi ade nyina ye na no pai wo ka ho. Oh hallelujah. Enti wo kokoduru ana wo bo na manie na James ni asole penifo no ababa na kwaba wo hunu no na ni age na o kire niema onyame nam ne so aye
eniema dodo a onyame nam ne so aye na numuno ana o kire se onua Paul ye ne yete krodua mu na yehu yate niema onyame nam so a wo ye na nkrofo na bo ho po se wo sa wo pa krodua mu a obekum na sanye beye na oman ne nsankan ana sanye beye na wankoto wo mfidie mu ntino onua Paul ye tufu se bomode na fa emra na wo kasati ai efise na Paul akasa kire won se twati atwa ho nya ehia biem na mom ne ehia ne se obeji ye na Awurade Yesu Kristo adi Moses ma ode sha won no eno na obo ho modern na Paul a wo hu Yesu Kristo no ode wo somfofo bi awieye bremu somo a emme ni panyina asumdue emme ni panyina nkwano wode aba oh hallelujah efise Yesu Kristo nam ni wuni ne sorry eso kania pamu a ne mme ni pa aye mre na ma asofo nyesika edi efrise enum na ma asofo edi enwane ponchi akogu asolifie a woton ene na Yesu Kristo edi abasi won so no wodi adane biz odo onyame fi adane business center na bra Yesu Kristo okunu no Bible said that ni moja hwa asase so no esum dum awiase nyina na twamutam na esa kronkron bia no etefri asere kosi soro oh hallelujah na chese sa pam no wa yi dia fri ho na odi apam fofra emme ni panyina sudue brother sister sakakania pam no a nka boni ahodo anipa ye ne da biala de kye ne ade saye boni biala obaye no wo so abo asese woto afori asese wobo ndanka boni eni enama no pawi anwumla yi odofo aka benya sika da biala de atua na nsanka jo Nyankopon ne na humoblo na doye doso ema ne ma no ono de wanhwe ye mfonso so wanhwe ye mumuye so no nam ne doba Yesu Kristo so abba for years so e che so e dia maye oh hallelujah ano pay odofo ye kamfo Awurade Yesu Kristo e dia kyerɛwo se onumu adenkwa wo na nkwa no ene nipa nyina han enti asuafo a wo Jerusalem no bo modern se obuo Paul na otumi de ne sie ama wankoto Jewfo emlem nanso no odofo nye Onyankopon ahyehyɛ ne nipa sesa na enye ye etwase wo fa sa amane ne mu etwase wo fa sa tete ne mu etwase wo fa sa amane hunu ne mu na hunu Onyankopon ne onyam enti sister brother ma ho kwan ma ne onyame akafa ho no emlem hallelujah ne etwase o chipo na oye na kayaka de na wo bono amma ase Onyankopon na asem no ema oh hallelujah anopai ye daje Nyankopon wase anopai ye ye Nyankopon aye efise wona madum beble so edi akuta ne ma nti ofra se o kire ne niema bi a onye kwan ya onfa so nkwa sori fie ho kwan ya onfa so na ontoto ne niema na Bible say enhyehyɛ ya odi ma Paul bo mo de se obedi ni nyina so pepepe na bra okwa asori fie no na manfo ekoyi asotre se Paul aba asori fie ho na de na ye nwanwa ne se wo se na oba na nipa Paul de wo mo koye no na Jewfo de hia sa nipa ni bi okro no mu enti na osusu se wo de sa nkrofo no so akwaso dem wo odofo bo mo de se obetu onyame ye wate efise mle bi atwam no nanka me no mienu ye ni hu kwa se ye boye na Awurade Yesu Kristo din empo asolidan ya na ya som onyame wo mu no me no mienu nanka ya ma no mamufu a ye ni hu kwa se ye koho na nsanka jo Nyankopon wa wo be wu ni wo bu sa kwan di amaye amma Yesu so ya be kasa eni onyame ho bo modern se o ma sa eni onyame yi ampa ho nko bo modern se o ntutu sa eni onyame yi ase na emom no obemma sa eni onyame yi hia oh hallelujah nyame oyo no kwafo onyame otumi ade nyina ye
na Paul Bible say a blood Jew for the tea say a blood Jew for the tea say Paul aba asole fie ho o digede ye etu nkrofo na so na nkrofo ne di mrika bo kridi aba na so na ochire no. Oh, hallelujah. And pay assembly say, I am ready to die for the name of the Lord Jesus. My young crowd say me who was a day Yesu Christo imu. And pay when you mean so. Some so why crowd say, Nye besi biara no. Every tete unu onyame ntam da. Nye be biara baba oso no. Once kete say, once kete say, unu onyame beko. Se odofo bla ye kasai se wonnim sa klase ye kan ho asemi anna se wate didi na so fa woni nsia ya anno pay to mrika na bla na me fa ye na urade Yesu Kristo so ura no agye nkwa na me ka kire ono kwale mu se ubenya bambo a esombo bambo a eni awieye. Oh, hallelujah. Onyame oye no kwafo onyame otumi ade nyina ye anno pay bla urade nchen na enkrofo no abeso Paul mu na wo bro Paul wo bro enkrofo ne nyina ne se wo bo Yesu Kristo ni din wo bo Yesu Kristo ni din ye woni pa bebre o wa nyame somte abusuan yi won wa fira abusuam ye wo de bi ahodo ye de fra won dabi e be ye yie ono kwa no asebia na abeka biala no ni yesrew odofo ma ore nwate Bible say enshade mo se miditi o ya mo na otwa atro obom di twa atro kasa boni biala efa mo mo ani nye na sa na ode ye adifo na anopai se wodi Kristo dinti nipa esrew Kristo dinti nipa buanimtia Kristo dinti nipa mfa onya hwea anopai preso na da ajonya nkopon ase efise wa hye niam papa bi daachi bi e dia ma. Oh, hallelujah. Odofo tie redemption awa e bredi ti onyankopon sem e kwa adwensa kire mu nie dwumadie we ye dwumadie de blo mebleda ene kwasie da biara e bono nkro ne fa na wotwe ne fa e ko bono nkro ne fa wo UK time no ni asese dwumadie ase sabre ye bre hu hie onipa biara efise odofo nie be dinyina dia dance ya se erenche na awiye na ba na wo Yesu Kristo ba oba beto sei enti na no pay ewurade ne nsempa asoma ye wa yi ye kanfo ewurade Yesu Kristo di ama se fa de se ewurade wa gye nkwa na onu nyankopon ebe yi na ni onyama di ewo so na brad manu jufo na kanya wo na watu ase Paul so no onyankopon ye Paul adom nipa bi ko bo apolisifoɔ amane anasa sojafoɔ na amane na obai ebeje Paul free wonsem ena no pa ye baba mpa ye ba policefoɔ nyina fi se adwuma oye ne adwuma ye kese adwuma dina kasa na oye ye bompa ye ba won se onyame kasa kuta won onyame kasa hwe won so ama watumi aye nyehia. Oh, hallelujah. Odofo ye kanfo Awurade Yesu Kristo e di akere. Assembly say, I am ready to die for the name of the Lord Jesus. Ya ye crowd say, ye be wu e wo ye na Awurade Yesu Kristo didi mu. Na wo so e di be mu ana wo be wu. Aso wo why we say wo be wu okwa fili di mu ana. Why we say wo be wu okwa di mu ana. Why you say oh busum bi di mu na obewu anope wodofo enkwage sam na be wo nche ni asese wo ye ne se woji ye na Awurade Yesu Kristo di enti wodofo bla me kasa yara se wo pese wo fa ye na Awurade Yesu Kristo se wura ene wage nkwa ene akasa ansem yi di machi e bla me be bo mpa ye bo sa mpa ye edi machi na obehu ye na Awurade Yesu Kristo senia Paul esiano ono die nanka wo okwansie osi kwan yankasa na ono onyankopon ni achefa biara
Now me onyankopon asem na mo gya no matete sam ana na odi akire won oku won o ma ho kwan se yenku won won o si won bo o ma ho kwan se yensi won bo yenku Stephen no ogina ho Paul no ogina ho na urade a de o hwe nipa mfom so so no de woni no o yi ni ho adidi kire wo e de no pai se wonnim Christ ayaka no ho asem ya odofo ene ma won sam ye no su kosoro na kan nsem ya me kan edimaki kase me jimi di se me yodi boyani na me boni ti ana Yesu Kristo ebe wuyi enti na no pai no obodin me fani se me wurade ma je nkwa me ne be nanti me nkwa na nyina enti wurade boa me oh hallelujah odofo Bible say one flow obi a ontumi ma na akoma ne de gidi ne de ano pa maka konkwagim enti bra woni wano wakoma gie di na wode wano pa mu akan odofo wobeye onyankopon ti asefo ne ba sa tumi a yaka ho asem yi afra se se ebebo ho ban nti mame mo mpa ye mo merade ni mi nyankopon na no pa nso me da wase sani o ya ni da no di ni pefra puani atoe e di abase o metie onyankopon wasem anopai mi nam Yesu Kristo wodi mu me bo mpaye na me dani erade won krofo nyina de ba wanim won a wagye wasem atum se woni onyankopon te asefo ne ba na won boni nti na wonya me wo be wuhi anopai ba bibia wa fa wo se owurade wagye nkwa ewurade me sira wo ka won Jesus wodi mu ka won si wachiri kwan nyina la na bo wo ho ban hwe wadi fre no ofi ba so ehonre masem bi baby biala obi wo se yale bi dan so no de agye wasem adi a anopai mi bom paye o Yesu di mu wodi mu ewrade saneale se wo ahogire bi mu no o ma ne nsaso agye wadi a anopai ewrade yini fre mu ono kwafo de wasafo ewrade ye junya meti asofo tum ne yenim se wotumi ade nyina aye ye da wase ono kwafo ye yi wa ye nyankopon orofo mla ye bom paye ma adofo yi na ye frase ye be ye empaye ye be diama anuanom dodo do request aba se sable wo bribi a pese ye no bo ho mpaye a ye no ba ne ye de tu dwa no se wo hwe TV no a eno a na wo so no na se wo tie radio no so a mame mo bo no ba no abiem fama we number in here 0744 711 7962 and I say 079 88 678 298 order for so we be from Kubia o pese no bomb paye bi no mo di won dia ba ye be bomb paye e wo ho na me gidi ye pass say wo so onyame ebetumi ayama eno achi no wo bibia onyame nam redemption awaso ayedi amawa number no na me dia to dwa no se wo free asa UK and se wo the UK code we ka ho se wo free Ghana Holland Germany USA baby bia wo free se wo the UK code we ka ho 0044 74 47 117962 Bomadi na fle ebla ye be bom paye e di ama anuanom yi na wo so ye fa wo enka ho oh hallelujah anopai ye bom paye ni edi kan ye bom paye ama ye daachi adofo ye future ehun hia ye nim ne onya ahihye wo ye nim na ewrade dia onim ni nyina na Paul dia o ya adom ema onye odifo bi ma ne candidate asem de kire no se mre bi beba obekokro bi so a obechiw no obechichiw se de atechire wo me de ntoma ya atechire me wo enti ye bom paye wo bibiala wotie ye bom paye se obiala niema bi aye ohawa nasa ma nie bi dananim etwe no enne da ya wate onyankopon asem ewurade emipo biala esisi wanim no ewurade ndwire ni nyina na ensuo biala ayiri wanim no ewurade mbue kwan ma oh hallelujah ye bom paye ye masafo no
ye urade ne Nyankopon na no penso ye bom paye wo Yesu Kristo wudi mu ne yese na no pay ni se urade ye bom paye ma tiefo nyina won future won dache se blibi wo ho a wo hwe kwan enniema bi ye ohaw ne amane eda wo wanim ne ye nyarewa eda wo wanim de ye amane anase ohia eda nanim de ye abayama ne eda nanim anopai a wonyame wate wasemi won ho anyafi enti Yesu wudi mu ye gina wasam so ye bom paye na ne yese ne se nyame wobebue sa kwan di ama won na wadi won kan wo sa kwan no so ewurade ne yese se mepo biela wo Yesu di mu ye tutu di free wo wanim ne yese se ewurade bue kwan ma won Jesus wudi mu bue kwan ma won ma niam nyina eni adanse en show nyame tiasefo din anunyam se obi ewa mane bi a wo Yesu di mu ye bom paye twetwem orofo ye bom paye adane won a epekunu enyina asujafo ma won ware ye enyina ye bom paye e de won aba awurade anim nyame ana ohihye awale e wo edi tronum na sa nyame no ala ni din na yaboy ye bom paye se ba bibiara awo se mlaso se wo pese wo kunu ba won chena so onyama ya ba bia ye gina ye bom paye ma won saso na ye bom paye na me ji Onyankopon a oyi ne ho adi di kire Paul enu ti Paul nya rehwemu wonu mu se koba se wo wuo mpo no obewu a obewu ama sa din Jesus no ma won saso sa wo pe ekunu emlaso se wo wale na wo kunu nya ma ya bon ma won saso bla me bom paye ama we odonfo ne boblo hunfo na no na o ma na ho to ni paso the brother ni ba no so no na hu se oba gira ne nchen na o ka se me hunam nie mi no mpe mu no mpe nie we na oba fre no oba sala so se na urade o hwehwe na wo di okunu so edodum oba ano pay mi bom paye wo Yesu di ni mu se obi adu awale se emla so se wo wale na bribi esanka na wale a wo Yesu di mu se ye boni bi se ye tumfo ewiem atumfo se ye sunsun bi de kuta wo wale mu a wo Yesu di mi bom paye grisa to mi no na niame se wo ho kronkron no tumi no ahode no ebe ye adwuma sa krofo no ama ba bibiara wo nkru no mo no ene wo yire no mo no wo di adomo ye da wase obesre ma wona wafum kwa gisa ya kania shre ye bom paye ni ejan Ghana police for nyina dia ba awurade anim ye bom paye se nyame ma wo nyansa ne nim dia odi be di on prosi adwuma odi be handle ti mamufo no Bible say the blame nipa ne bo twi ekọ Paul so no a o pe se o chide na wokunu no se nye asrafo ne be gi na anka okunu no anopai minim se onyame otumi ade nyina ye se woni police ne bi abonidin na bom paye ma ne se onyame ma ne nyansa ne nimdie na odi be ye na dwuma se opposite ni ye bom paye odonfuri boblo hunfo na no penso ye da wase wo atumi ni ahode nyina ya wodia wo na wo ka ebem na wo se so egina nia wo ka no obi ntumi nsisa no na nia wo hye so no obi ntumi nane ani enti na no paye bom paye o Yesu di mo ye da na police fo nyina ni ba wanim nyansa ne nim dia odi be ye wadwuma de awurade afiri wo nkyɛn ye bom paye se nyame wo bɛka wo ho na wadi won kan wade nyina mu nia yense ne se awurade se duru ba bi a ye dini na nipa kyere won so na ọma na ya dane abutu na nipa ese epese okunkum won a asabrawade ma onyansa bia obetumi de adi o akurakura won na odi aba won ho ban ama wawie wadwuma se protefo no kwafo a asem bi ni won ho ye bompa ye se obemu wani aso won sika ama obi akofa kwamboni bi so ankwaji sika bi ama ne ho ankwakire no odomfo ne moblohufo ne ho anopa ye dawase ono kwafo ye dawase ye kosu bi me abompaye ye bompaye ma obi na asem nie ohia empaibo ma na wale otamfo de nsa aka na wale na onyame oha se obetumi abue sa kwan no ade ama enti sable ye bompaye ye de enua bai awale aye point of contact ama
awalie biara onipa biara otie ye se wa wale na nige ni awalie no mu asomdwe ni awalie no mu nieme nkoye wa awalie no mu adwuma sem sikasem awo enime enum nya ya nieme ma walie eso na ma walie eye de se nieme wenum nyina bo awalie mu anopa ye bompa ye ma won saso kosoro ye wrade ni enya akopon ye bompa ye ye dani awalifo nyina de ba wanim me nya akopon ne ma bank asisi obi tie ma no pay esu abunu kon ana walie wonni ani gie bi wom obele ma fa ne nya hwe obanso fa ne nya hwe ntokwankwa na epia ba walie no mu ana no pay ye wrade apopa ni wo mani suo me bompa ye dani sa walie ne sha onsa nya me ma wasomdwe emla sa walie no mu ma unkonim die emla sa walie no mu odonfo ne won moblohunfo ne won ye ju nya me a wote ase ni tum sei awalie biala agija awalie biala mu asomdwe nim no obemma asomdwe aba ye dawase odonfo ye da sola etwew se wo bibia opese ye bo ho mpaya ye gusola ye bo mpaye bomodin na frɛ line no se sia ne no mo empire ansa na ye fifidie mu akọ ye koso biem ya bo mpaye won wo court case ye nua bi no afrɛ the on case aba ye bo mpaye ma obi biala wo case e wo court be biala wo case no wo asam e wo akodi ye bo mpaye ma court cases nyina se onyame ankasa nyo senifo enfama obi biala o tie ye anopai se wo court case ya ye bon paye ama wo Yesu Kristo di mu awurade a wasoe wa ha no o se ye mra meyi wo firi sa ho ha wo mu ye mra meyi wo firi sa puche no mu enti anopai ma won saso kosoro ebra ye bon paye ya ye bon paye ya dane judge biala okuta ye oni enu ba ya wa case mu ehye onyame tiasefo nsa nyame wa hira koma da wonsem na wo da ko ba bia wo pe enti na no pay ye bon paye se be biala wasam won di wa akọ court biala wodi wasem ewurade man konim die mla Jesus man konim die mla ye bompa yese wankasa ba yo kanifo wankasa ba yo boafo wankasa ba yo moblohunfo wankasa ba yo osenifo na wadi asem no na wabu atende age onkrofo anopai ye dawase kasa emi kase pa ye koso ya bompa ye bio ye done prisoners won wo prison enyina de ahye onyame ti asefo nsa ye chi Paul no ye de ko to afiase na afiase ho na oda o twen se ye bedina sem ye beto aso na wo behunu ba bia ye de Paul ko to yi ene amane a ofam enti no pai ye bompa ya ba Kristofo a wo prison nyina se woni mu nua bi a wo ba bia ya chi no se wo UK ha ya chi no wo tie mi sabre o UK ha ya chi na ko to prison se wo onua bi a o Ghana ya chi na ko to prison o US ya chi na ko to prison wo bribinti anopa ye bompa ye nyame wo to mi se ebe ya ye bompa ye ya la wo yi free prison o edi ba enti anopa yi ma won saso ma onua no ebe ye bompa ye di ye bompa ye se be biala ya chi onipa biala ko to titru akrisofo biala o da prison ye bompa ye se onyame onyiwa free ho ye nyankopon ne abanka se ye na wasem so e bompa ye ni edani anuano mo asabre yi wakodi abaya se ekukum ni ene wakoto prison wani da so nyina sa anopai na ye gina wasem so ye bompa ye na no ne de Peter koto afiase na wonkrofo anna wantrase na momo gina mu di ma no wo ye odima mpa ye la kosi se wunyame wubu esa akwa de di ma no anopai ye bompa ye se so be the prisoner na otie ni nua bi the prison na otie ya anopai wo Yesu die mu ansane dwadi be kona wie ya no ma wonya nkra bi se wonyame wayi na free prison ho every se na Peter da fiase e brankrofo na hia bompa ye no wani ba wo ho so no na ohunu se Peter gina pro na chi a ori bo pro no wo Yesu die mu ma on piemra na o me da wonyame atiasefo na se ye da wase anopai orofo ene ye memreda ye gusola ye dima sa fei ana wode radio na to a e redemption a wadwumadie no na wotie no e program e de bro memreda ne kwasi ada biara e bono wotwe ne fa e ko bono nkro ne fa pe
ɛwɔ UK time no na ya hyase edi sabla ya fe na waba eno aso na wutie ye no wutie ye free dachi radio no so sara so na wutie ye ade free dachi TV ɛwɔ Facebook eso bomodi say obehya me nipa ngina hunu ne onyame enam na asem so ɛyɛ ɛwɔ ha oh hallelujah anopa ya ka kra ne yemle aso ne ye free hakɔ ye da so la ɛtwen sɛ wo da sidie bia obese wodi hye nyame anu onyam obetumi afrɛ wo futu sem bia pese oni ye chance so a obetumi afrɛ wo asem bia pese oni ye kan so a obetumi afrɛ number no ana ye di tu dwa yi tie number no 0744 711 7962 ana se mi personal number ni 079 88 oh hello 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 good afternoon me pacho ye tie wo hello oh Dana Kati Odofu no hello Hello. hello good morning Hello. hello good morning Good morning, Adam. If I check. Good. me pacho wo dey say na wo frefre Hello. hello good morning Me pa check. I'm a Rita. You're from Rita. okay sister Rita ade na nyame nyama Me da onyankopon se wo ade a waya amade. aha I'm say last 2 weeks near. yes And na me ne oye mpaibo. aha And o me ka me krata sem etrel. yes Emma o bompaye bebre ma me tino man Sunday no anopa me wo fie sana yeah na wa so me krata mo de dey say one ma me chance kura ma me nti me krata no aha so kan na come no friend me one friend me was say reta o wanye na me say you will feel no sister ade achi a ni pafofo na o me de mo krata ni free me nsem hallelujah sino de akopara ya ma me de ebro ma dwen ni mentias so that hallelujah me hallelujah friend me ya da nyankopon amen weri ne onyame etumi ye mame mo mpa ye ma ni aka kire nyina no esese awurade ede ba ye awurade ne nyankopon me bom mpa ye da ne wa ba wa reta de ba wanim nyame a wotie wa ba wa mpa ye na ne ehia no wa ye de ama no me bom mpa ye se bibi biala aka kire biala esese ne nsaka wo Yesu Kristo wudi mu awurade ye one sem se ye ma so a obetwe akra nyina ma ho bommo ye bom mpa ye se obedi wa ba wa ho kai na die biala aka biala no wo di ama no wo Yesu Kristo di mu amen amen neda it has been so nyankopon shira ene won kwanhye so ene empaibo a wodi time by chi ya wa hwe no me ho nyina sapa awurade enhye wona amen na se ye awurade dia bye bye order for ye da so la wa ha bibi wo ho a pese ye bo ho mpa ye ma obi mu a kwan no na bie no frɛ ne ye no mo mpa ye bibi so ho a onyame ayama wo sa adwumadi su a obetumi afrɛ na woni adofo ache ye gusola ye bo mpa ye order for ye bo mpa ye na ya dane na otwi ye be wura mu yi ade abawurade anim akaka kra bi ne emle no aso bomodi sa ba friends prepare na ye no abo mpa ye na otwi se bibi da ho e wo ho a wani egusu se wo hwe kwa se onyame nyama wa ye bom paye wo Yesu dim se nyame ankasa omu ekwa ma wo na o ma wo sanka wo Yesu Kristo wo dim nyame tutu wada mo nsi ba bi pa na onyame onhwe wo so
odofo eble ye wo mu nyam ble sesa wo trase na wo do nsa ehya odam ni fam bomode se obehwe Yesu Kristo akiri kwai se wo pa sori a bomode se obepa sori bi akọ asori a nyame susun kronkron ewom na wakọ bomode se obefu betutum rika ba o nyame nkyai me pese no ba na me di tu dwai se wo pese wo obibi a pese wo ne ye kan ana se wo pese wo ne me kasa me wie dwumadi pa obetumi afra me ebe ya me nyam firi anso so wo pese wo obibi a ne ye cha obetumi afra me pese no ba ne nie 079 88678298 so free outside UK so the code in ka ho e bla ya free here akoi onyame onka ho na onyame onti na nim mfa nkyira ba bia wo de wona mo besi biala no awurade ma ne nya nhyira ma wo na wotwi na onka ho hwe odi frɛ no fi ba so se Christ ama ochira enso so ye wa ha last week no ya ntumi ama odofo sha den so membre da biala no ye ba TV no so ye ba dachi TV no so na kwasi ada nso so yakọ radio no so enti se aya ochina no onya ye wo TV no so wo betie o radio no so pe enti se wo pese wo ba no se wo de ko Google o ko Google na what type dachi radio and wo be ko hello Praise God, Daddy. Hallelujah. Me ba jo hwan ni o na ka se fi. Dan ba jo e wo ba o Grace Safo Abiwood. Oh, okay, sister. Nyami shira wono pay. Amen, Daddy. Ano pay dia na woni eche. Daddy, nyami o shira papa e wo ene. Enkwa nsem a ode Paul hunsam abetu yamfo. Nyame wonchira papa o ma ye hunu se o hawo ne amane bia ye namu no esese yi tina. Amen. Esansa Paul ofam no wa geta na ho na mom okoso wa ebo mode so be ye bibi papa na waye oja ehweso die ato wo amanchiri ma. Nyame onchira wo wasama o de gye. Amen. Na ne to so bi enu me dia dansie as a Christo die ni monyam. And so last week ni mo na me wo court to be a na no ose. Na me ni mo ne me nyame ho. Na me tie wa se ni wie na me frɛ o e ka kyerɛ o. That the Yesu amana saso. Hallelujah. So no wa nya me o bompa ye ma me. Nya da di tie me bompa ye ma me. Na that the empire o bompa ma me nyame wa ye. Hallelujah. Amana saso ama court no. Ni koduru ho no e da ne se solicitor kura wone me kono na ba mu obu se enya de se me ko succeed na me ka tell se mi wo nyame enti onyai na sam no kura all come onyai wa ye ne famu de awia onyai na mi wo nyame esan se me nim se ma kama sam a kire onyame nipa ama na kai me pai bom na me gidie kire me se pai ye na ye adwuma amen enti na ne nipa ne kana wo di bu ma bam ne nya ho kura na me hye then Franka Yesu se mi wura court them on. Yesu adi kunim. Hallelujah. I am bawo kunim die mu. Ama judge ni pa say you will be ama me say all time mo me ma bra bom. Hallelujah. I mean when you make country right. Me say ni anu ma wo mu tie that radio. Some mama dey na wo mo da wuro na o die ne fa ho die bi. Yesu asane abehwe yen. Hallelujah. So abehwe yen. Enti obi bia o how that be to no so wa frɛ that radio no. When you are so saying, I'm only in Hamma. Hallelujah. Amen. Amen. Now, dear the Fahu, dear, and I also, am I in any day? Yes, I can be now. Amen. That's a radio. I phone you now, and I'm on some number. I can see one of so. Hallelujah. Amen. Amen. Nyeradi to me, no. Mami mo mpa ye ma o Ewurade otumi ade nyina ye ye de enya hode bi na ye wo na emom ne ye soma ye no onno na oye ne ma nyina me bom mpa ye me da na mi nua ba de ba wani mi nyankopon ne ma ban kese wo a waye ne sendifo amma no na watwitwa gi na free court ensem anopa me bom mpa ye se ne aka biala o hia no asafo Ewurade wo de be ka no ho me da na busua ne na montuo nyina de ba wani se manyeme nyina ko nimwa no enso nyame tiasefo die no nyam edabie me be hia no na
odi adanse kese bi mu ete saa na ye dia hye unyame ti asefo di anu unyam amen hallelujah amen daddy nyame nshira amen ye pon ye be kasa wai mpacho yo daddy me that say yo any bye bye daddy order for your blood so ye free hako o biribi fufuro bi obi wo ho bi mu amla be so pe enti se o be se o ba no se o de o be se o first off mo di na first see na ya no mo pa ya sa na ye free hako say Christ ama wo chense de na bi kuso America no yemma TV no so na emom ye be call radio no so enti no ani say o tini amp no o radio no so a o phone no so a o type that radio pe on sa be kai ana so be call Google na wa yo nyame ya duma bank holiday UK Monday bank holiday intercessory prayer ye be bom paye sa ni ebubu konua biara o tamfo di ato ye so eti Monday bank holiday wo UK ye nkwadwuma ye be sase no kro babo 9 pepe no na ye wo ha na ye be dia manua no fa wo ha no amane ye bia bla mentre fie ka kire onua se ebo no kro pepe pa onfa ni radio no ento da chi radio na ye be dia ma ye be ye odima mpa ya no ye se pa na mi giri se onyankopon enam ne nsaso be ye adwuma kase anopai onyame onhyira me no ba no ma mfa nto dwa biem 079 88 678 298 se o pese uni me kasa me po radio na me free studio apa obetumi afre na bibi bia na ho bia no me ne aka bomode se opepe asol bia ko onyame onka ho onyame onti na nim kire onyame onhwe oso na otu ya be frim obewura mu yi onhwe wadi fre ne fiba so a ehon re masem bi wo Yesu Kristo di mu fa asomdwe ko amen.